Good morning guys! May mo naman kami liwat. Welcome to Yor TV video. May mo naman kami vlog ni Yor. Kaya rasa sa sopa. Yeah, Yor. Na naman ka Yor man, Yor. Kapanginangin ka gida Yor. Nainitan ka Yor. Yor. Ano namin dila ni Yor. Bawara na kita ano na mata ni Yor. Ayo. Wow, kapanginangin si Yor. Kaya hindi sa gusto sa init. Dito siya sa buwag. Ay, susa. Kanta na ka Yor. Pakoy ka Yor. Yor. Kanta na ka Yor. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Si hi yours. Si hi sa nagalantaw, si yours. Si hi. Hi. Thank you naton yours sa inyong paglantaw sa akon. Thank you. Bye. Bye. Hindi na si Yor magtulok sa camera. Thank you for watching. Bye. Wow, namin ito ni Yor. Uy, Diyos. Wow. Wow, nagpagwapo. Wow, namin dila. Yor ba? Lalo Yor man ito ginahagal. Sina, bye-bye. Thank you for watching.